आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया। तो आम आरंभ करथिले षष्ठ श्रेणीर गणित जहाँ आमर नुआ सिलेबस आसी ताहा अनुसार आम यार तृतीय अध्याय आरंभ करथिले संख्या और खेल तार आमर लास्ट पार्ट रही जाइतिला जहाँ कि सरल आकलन 3.11 अच्छी जहाँ कि आमर पेज नंबर देखिनियो 69 रु आगकू आउ ये लास्ट पार्ट आम सॉल्व करी नबा देखो कौन देछि देखि नबा और जल्दी जल्दी कर नबा ठीक अछि। ठीक रे गणन जानि नथिबा हेतु बा आवश्यक नथिबा हेतु आम आम पई किछि उद्देश्य रे आकलन करिवा यथेष्ट हेतै। उदाहरण स्वरूप तुम विद्यालय प्रधान शिक्षक हुए तो तुम विद्यालय नाम लेखाई थिबा शिक्षार्थी मानक संख्या जानिथिबे जहाँ कि तुम केवल अनुमान करी कुह तुम विद्यालय केते शिक्षार्थी असंती आमे ताहाको अनुमान करी कहि परिबा जेमिति कि प्राय 150 400 250 एमती आमे कहि परिबा किंतु आमे तार सठिक जदि तथ्य जानि नै ताहाको आमे कोन करथाउ एमती आकलन बा अनुमान करी कहिथाउ। अंजलिर श्रेणी विभाग रे 32 जन शिक्षार्थी असंती ता श्रेणीर अन्य दुई विभाग रे 29 आउ 35 जन शिक्षार्थी असंती तेणु से ता श्रेणीर शिक्षार्थी मानक संख्या प्राय 100 बोली आकलन करिथाय। षष्ठ श्रेणी सहित तांको विद्यालय रे सप्तम रु दशम श्रेणी मध्य अछि एवं प्रत्येक श्रेणी रे 3टी विभाग रहिछि से प्रत्येक श्रेणी रे समान संख्या बोली भाबिनिए एवं तार विद्यालय शिक्षार्थी संख्या प्राय 500 बोली आकलन करे। एमे देखो तुम पई काम कोन देछि तार टिके देखि नबा तो तुम पई काम रे देछि आमे किछि सरल आकलन करिबा एहा गुटी मजा काम अटे एवं तुम चारि पाखरे थिबा संख्या को जानि आमोदित हेबो। मन रख निम्नलिखित प्रश्न गुडी कर उत्तर ठीक पई आमे आग्रही नहु बोले आमे संपूर्ण ठीक कहबा नै किंतु ताहाको आकलन करी ताहार आग पछ टिके अधे एपटे सेपटे हेकी ताहार उत्तर देबा। तुमर आकलन पद्धति को श्रेणी रे आलोचना कर जेमति तले किसी गुटे केते गुटे कोन देछि प्रश्न देछि ताहाको हम आकलन करिबा ताहाको तार आख पाख संख्या कहबा को हम चेष्टा करिबा ठीक अछि। देखिबा देखो जेमति कि तुमे केते पाद चलिबो कोठु केते पाद चलिबो देखो सेटा गोटे गोटे कर देखिबा जे तमे एटा तुमे बसिथिबा स्थान रु श्रेणी गृहर द्वार पर्यंत तमे जोठे बसिछ सेटिरु श्रेणी गृहर द्वार पर्यंत केते पाद चलिबो एटा तमे निजे लिखिबो आकलन करी जेरा कहि परिबि तमे कोठु बसिछ तो सेदि में तमे निजे एमती 40 पाद 50 पाद 500 पाद मध्ये हे पारे एमती तमे सब निजे निजे आकलन करी लिखिबो एटा निजे करिवो एटा कोनोसी नंबर बा अभ्यास कार्य न जेटा मु कर देबी हला खाली मु तुमको कहि देबी जे केते केते हे पारे। तापरे ख नंबर विद्यालय पढ़िया आरंभ रु शेष पर्यंत एटा तमे निजे लिखिबो 1000 पाद 500 पाद तम केते केते बड़ पढ़िया আছে সেই হিসাবে तमे एटा निजे आकलन करी लिखिबो। सेमति ग नंबर तुम श्रेणी रो गृहर द्वार थारु विद्यालय फाटक पर्यंत 50 पाद 10 पाद 50 पाद एमती 100 पाद एमती किछि लिखिबो केते पाद है सेटा तमे निजे आकलन करबो। तुम विद्यालय ठारो तुमरो घर पर्यंत तुम घर केते दूर अछि से हिसाब तमे आकलन करी पाद अनुसार लिखिबो। तापरे 2 नंबर कहछि तुम केते थरो आकी पता पकाओ किबा प्रश्वास निया 1 मिनिट रे केते थरो आकी पता पकाओ सेटा तमे लिखिबो 2 थरो 4 थरो 5 थरो तापरे केते थरो प्रश्वास नियो सेटा तमे लिखिबो 40 थरो 30 थरो एंती लिखिबो 20 थरो 5 थरो जहाँ भी लिखिबो तुम आकलन करी लिखिबो। तापरे ख नंबर रे 1 घंटा रे केते थरो आकी पता पकाओ और केते थरो प्रश्वास नियो ता मध्ये अछि जणाइबो ठीक अछि।
ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେଥର ଆଖି ପତା ପକେଇବ, ଘଣ୍ଟା ଅନୁସାରେ ବାହାର କରିଦେବ ଆଉ ତାହାକୁ ଗୁଣନ 24 କରିକି ଏମିତି ଆକଳନ କରି ତମେ କିଛି କହିବ। ତାପରେ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କିଛି ବସ୍ତୁର ନାମ କୁହ ଯାହାର ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି, ସଂଖ୍ୟା କିଛି ହଜାର ବିଶିଷ୍ଟ, କିଛି ହଜାରରେ ଥିବ ସେ ସଂଖ୍ୟା। ତମ ଚାରିପାଖରେ କଣ ଅଛି ତାହାକୁ ଦେଖିକି ତମେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରରେ ସଂଖ୍ୟା 10,000 ରୁ ବେଶୀ ଥିବ କଣ ଅଛି ତାହାକୁ ତମେ ଦେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଉତ୍ତର ଆକଳନ କର, ଏଇଟା ବି ଦେଇଛି। ତ 30 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ତୁମେ ଅନୁମାନିକ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତନଖି ରଖ। ତ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ତୁମ ଗଣିତ ବହିର ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 5,000 ରୁ ଅଧିକ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର 5,000 ରୁ କମ୍, ସବୁ ପଚାରିବ ଏମିତି ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଏଇଟା କରିବ। ତାପରେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 200 ରୁ କମ୍, ତାପରେ 200 ରୁ ଅଧିକ ଏମିତି ଭାବେ ପଚାରିବ, ଏସବୁ ନିଜେ କରିବ ହେଲା। 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳର କଷ୍ଟାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ହିମାଂଶୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ 3 ପ୍ରକାର ଫଳ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ସେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କଲା। ତୁମେ ତା ସହ ସହମତ କି? ଯଦି କାହିଁକି ଆଉ କାହିଁକି ନୁହଁ। ତମେ ଏଇଟା ଫଳ ଦୋକାନର ଯଦି ତମେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିପାରିବ ଯେ କଣ ସେ ଠିକ କହିଛି ନା ଭୁଲ କହିଛି, ବା କେତେ ପ୍ରକାର ତମେ ଆକଳନ କରି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର, ଗାନ୍ଧୀନଗର ବା ଗୁଜରାଟରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀନଗର ଠାରୁ କୋହିମାର ଦୂରତାକୁ କେତେ, ତମେ 1000ରେ ନିଜେ କରିପାରିବ। ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ନେବ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉଠି କୋହିମା ଅଛି ଆଉ କୋଉଠି ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଅଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବ। 1000, 1500, 2000, 2500 ଏମିତି ଆକଳନ କରି ତମେ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ତାହାକୁ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, ଶୀତଲ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 13,000 ଘଣ୍ଟା ବିତାଇଛି। ସେ କହୁଛି ତୁମେ ତା ସହ ସହମତ କି? କାହିଁକି ଓ କାହିଁକି ନୁହଁ ତମେ ଏଟା ଲେଖିବ। ଏଟା ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତମ କଣ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ ଓ ଯାହା ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଯାହା କହିଦେବି, ମନେକର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଏହାର ଲେଖିଦେଲି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବି ମୋର ଆନ୍ସର ଆଉ ତମର ଆନ୍ସର ବହୁତ ତଫାତ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ତମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା କି ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିର ଆନ୍ସର କୌଣସି ଲେଖିବି ନାହିଁ। ତମେ ଏଟା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ ଆଉ ନିଜେ କରିବ। ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ନିଜକୁ କରିବାକୁ କହିବେ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବେ। ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ତମର ଭିଡିଓ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଲାଗିଲେ 1.5x ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ 3.12 ରେ ଦେଇଛି ଖେଳ ଏବଂ ଜିତିବା ରଣନୀତି, ଏଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଖେଳ ଖେଳିବା ଏବଂ ଜିତିବା ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଠାରେ 21 ନାମକ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳ ଅଛି। ଏହାକୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ସହ ଖେଳ, ତାପରେ ଏହାକୁ ନିଜେ ପରିବାର ସହିତ ଘରେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗୋଟେ ଖେଳ ଅଛି ତାହାକୁ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବା, ତମେ ଏଟା ନେଇକି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଯେମିତି ଖେଳର ନିୟମ କଣ କଣ ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖି ନେବା। ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି କଣ କହିବ, ସେ କହିବ 1, 2, 3 କିମ୍ବା ଯାହା ବି କହିବ। ତାପରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳି କହିବ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ 1, 2, 3 ଯୋଗ କରି ଚାଲିବେ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ 21 ରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିଜୟୀ ହେବ। ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଏଇଟା ଖେଳ ଖେଳିବ। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଖେଳକୁ ବହୁବାର ଖେଳ। ତୁମେ ଜିତିବାର କୌଶଳକୁ ବୁଝି ପାରିଲ କି? ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ସର୍ବଦା ଜିତି ପାରିବ? ସଂଖ୍ୟା ସଂରଚନାର କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏହା ଖେଳ ବିଜୟୀ ହେବ ତାହାକୁ ତମେ ଏଠି ଦେଖିବ। এটা ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତମେ ନିଜେ ଏଇଟା ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିଜେ ବୁଝିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଟା ମୁଁ କୌଣସି ବୁଝିବାର ଏଠାରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଖେଳକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଏଥିରେ କଣ ଦେଇଛି। 2 ନମ୍ବର ଖେଳ ଦେଇଛି
प्रथम खेलाड़ी कौन कर 1 ରୁ 10 मध्य गोटे संख्या कह जहाँ भी कह मनकर 8 कहती कहवा तापर द्वितीय खेलाड़ी पूर्व संख्यार 1 ରୁ 10 मध्य एक संख्या जोग कर जहाँ भी आ गोटे संख्या जोग कर मनकर मुझे 2 जोग करदेली जे प्रथम 99 रे पहुंचीबो से विजयी हेबो तापर एमती कोन आसीगला 10 आसीगला तार पर खेलाली कहबो किसी गोटे जोग करबा को फिर जोग कहबो एमती जे प्रथमे 99 पर्यंत से कोन ता पाखरे आसी जीवो ताहले से विजयी हे जीवो एई क्षेत्र तुम अनुरूप विजय रणनीति जानि पारुछि कि नहीं ता देखो से खेलाली सबले जीति पारिबो तो एमती भाबरे तमे एटा को निजे करिवो एटा केतरा खेल दैछि तमे बुझिबा को चेष्टा करो एबे हमें संपूर्ण जो नंबर गुडा देछि एटा मु निजे कर देबे एटा गोटे गोटे कर हमें एबे नंबर करबा सेटा खाली हमर बुझिबा पय देथिरा सेटा तमे निज शिक्षकक सहित आलोचना करिवो आउ निजे करबा को मध्य चेष्टा करिवो हला श्रेणी शिक्षक जे थिबे तांको सहित आलोचना करिवो तो तुम पय काम देछि एटा हमें करबा एक नंबर एही ग्रिड रे केवल गोटे बृहत्तम कोठरी बा सुपर सेल अछि हम सुपर सेल बेले बुझी के आइछे तो जहार पूर्व संख्या आउ पर संख्या टार कोन हेतिबो जो संख्याटी बड़ हेतिबो ताको हम सुपर सेल कहबा जेमति कि 62841 तार ए संख्या आउ ए संख्या तार पूर्व और पर संख्या टार बड़ ता सहित तार ऊपर संख्या आउ तल संख्या टार मध्य बड़ हेछि ताको हेति पई हम कोन कहबा याको हम सुपर सेल बोली कहबा ठीक अछि बुझी परला तो एटा गोटे देछि खाली सुपर सेल हमर ए ग्रिड रे जदि तुम कौन संख्यार 2टी अंक अदल बदल करदेव ताहेले सेठारे 4टी बृहत्तम कोठरी हेजिवो क्यों 2टी अंक को अदल बदल करवा ताहा स्थिर कर देखो एटा ठीक बुझिबा को चेष्टा करो जे 2टी अंक जे अदल बदल कर दबा 4टी बृहत्तम संख्या हमको मिली जीवो से 2टी अंक को कोटा बोली हमको जणेबा को बुझिबा को हेबो देखो एटा करबा देखो मो ए जो सुपर सेल अछि तार संख्या को बदलैबा को चेष्टा करूची तो 6 को कोन कहबी 6 को एक जगह को नै जीबी और 1 को 6 जगह को आनी जीबी तो कोन आसी जीवो हमर उत्तर होई जीवो बा हमर बदलिसिबा संख्या होई जीवो 1 2 8 7 6 एबे देखो एटा 12876 रु ए संख्याटी बड़ आ ए संख्याटी बड़ अटे तो सेठी कोन हे जीवो ए दुईटी संख्या मध्य सुपर सेल हे जीवो काहे ना तार शेष रे कोनोसी संख्या नै बा यार पूर्व कोन संख्या नै सेमति भाई कोन हे जीवो एटा सुपर सेल हे जीवो काहे ना तार ऊपर आ तल संख्याटी ऑलरेडी छोट संख्या अछि तो एमति भाबरे हे जीवो तापर ए संख्या मध्य ऑलरेडी सुपर सेल हे जीवो तो एमति भाबरे देखिबा गले हम जदी कोन 2टी अंक को बदलै दउचे ताहले टोटल 4टी सुपर सेल हमको 4 कोन रे थिबा संख्या मिली जाउछि जा कि एटा एटा बुझेला एमती हमरा 4टी सुपर सेल पाई गले तो देखो एबे हम एटा खाली एंती थिला एबे हम 3 नंबर देखो 3 नंबर देछि 35000 ओ 75000 केतेक मध्य रे 5 अंक विशिष्ट संख्या सह समूह अछंती जहार समस्त अंक गुडी को अजुग्म अटे हमरो एही संख्या समूह मध्य रे सबठर बृहत्तम संख्या के आ सबठर क्षुद्रतम संख्या के आ मानक मध्य रे के 50000 निकटतम संख्या देखो एटा बुझिबा को चेष्टा करो जे कोन देछि तो देखो हमको कहिछि से 35000 रु 75000 मध्य रे सब 5 अंक विशिष्ट संख्या नबार अछि जहार समस्त अंक कोन हबो अजुग्म रहइबो हमरो एही संख्या समूह मध्य सबठर बृहत्तम संख्या को आ क्षुद्रतम संख्या को हमें चिन्हट करबा तो हम यदि प्रथम संख्या नेबो देखो जे कोन आसीबो 35111 आसीबो ताठर जते पूर्व संख्या गुडी कोन हबो चार कोन हबो देखो 099 देले 0 गोटे भी जुग्म संख्या हे जीवो सेति हम कोन कहबा 0 मध्य नै परिबा नै सीधा 111 नेबा 35111 रु हमें जेमति लिखि लिखि जीवा बेले ताले आउ कोन आसीबो 35113 35113
115 ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଲେଖି 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 ଯିବା ବେଲେ କ'ଣ ଆସିଯିବ 39,000 ଏମିତି 40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଫେର ଥରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା 51,111 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କରି ଏମିତି ଯିବା 59,999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯିବା। ଫେର ଥରେ ଆମେ ଯଦି 71 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 71,113 71,115 ଏମିତି କରି କରି ଗଲେ ଆମେ ଦେଖ 74,000 ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ 74 ଅଛି। ଦେଖ 74,999 ଏଇଟା ଆମର 75,000 ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଆଗ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଥିରେ 4 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 74,000 ହିଁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତା ଆଗର ସଂଖ୍ୟା ବା ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନେବା ଯେ 73,999 ହିଁ ନେବା। ଦେଖ ଏଥିରେ ସବୁ ଅଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଅଙ୍କ ଆମର ଅଯୁଗ୍ମ ହେଇକି ଅଛି। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବା ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଯିବ ଆମର, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ 75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଙ୍କ କ'ଣ ରହିବ, ଅଯୁଗ୍ମ ରହିବ, ସେଟା ହେଲା 73,999। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଆସିଗଲା ଦେଖ 35,111, ଏଟା ହେଲା ক্ষুদ্রতম সংখ্যা। ଯାହାକି ସବୁ ଅଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି, ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଟୁ ଦେଇଛି ନା, ପାଖର କୋଉଟା ଅଛି ଯୋଉଟା କ୍ଲୋଜ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ক্ষুদ্রতମ ସଂଖ୍ୟା, ଆମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର କିଏ 50,000 ନିକଟତମ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖି ନେବା 50,000 ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା ସମାନେ 51,111 ହିଁ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ 3 ନମ୍ବରଟି କରିନେବ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତଳେ ଅଛି, ଏଟା ଲେଖିଦେବା ଦେଖ। ତ ଏବେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର ଅଛି ସାପ୍ତାହିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଅବକାଶ ଭାବେ ଏକ ବର୍ଷରେ ତୁମେ ପାଉଥିବା ଛୁଟି ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ କର, ତାପରେ ଏହାର ସଠିକତା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ତୁମର ଆକଳନ କେତେ ନିକଟତର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି 4 ନମ୍ବର ଲେଖି ନେବା। ତ 4 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ, ଆମର ଏଷ୍ଟିମେସନ ବା ଆକଳନ ଛୁଟି। ପ୍ରଥମେ ଆକଳନ ଛୁଟି ଲେଖି ନେବା, ଆକଳନ ଛୁଟି ସଂଖ୍ୟା ବା ଛୁଟି ଦିନ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଲେଖି ନେଉଛି 180 ଦିନ ଏକ ବର୍ଷରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମକୁ ଯୋଉ ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଏଟା ଆକଳନ ଛୁଟି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏହାର ସଠିକତା ଲେଖିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ'ଣ ହଉଛି ଆଜି, ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ ରବିବାର ଦେଖିବା ତ ପାଖାପାଖି ରବିବାର ବର୍ଷ କେତେଟି ପଡ଼େ ରେ, ପାଖାପାଖି 52ଟି। ଆଉ ଏମିତି ଶନିବାର କୋଉ କୋଉ ମାସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶନିବାର ବି ଛୁଟି ଥାଏ, ଯେମିତିକି ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ ଏମିତି ଛୁଟି ଥାଏ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖିବା 52 ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମାସକରେ 12 13 ଯୋଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 80 ଦିନ ଛୁଟି ଧରି ନେବା ହେଲା। 80 ଦିନ ଆମେ ଛୁଟି ଧରି ନେଲେ ହେଇଗଲା। ତ ରବିବାର ଆଉ ସଟରଡେ ବା ଶନିବାର ଆଉ ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଛୁଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ 80 ଦିନ ଏମିତି ରବିବାରରେ ହିଁ ଧରି ନେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଛୁଟି କେତେ ଦିନ ହେଉଛି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ, ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ। ତ ପାଖାପାଖି ଏଟା ଯଦି ଆମେ ଦଶହରା 10 ଦିନ ଆଉ ନୂଆଖାଇ 2 ଦିନ ଏମିତି ଧରିବା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଆମର 20-25 ଦିନ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଧରି ନେବା। ଠିକ ଅଛି, ରଜ ଫଜ ସବୁ ମିଶିକିରି 25 ଦିନ ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଛୁଟି ଧରି ନେଲେ। ତାପରେ ଆମର ଅବକାଶ ଛୁଟି, ଅବକାଶ ଛୁଟି ଖରା ଛୁଟି କେତେ ଦିନ ହେଇଥାଏ, ଅବକାଶ ଖରା ଦିନ ଧରି ନେବା ଆମେ କେତେ, ମେ ରୁ ଜୁନ ପାଖାପାଖି 50 ଦିନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ଛୁଟି ହେଇଥାଏ 10 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ହେଇଥାଏ, ପାଖାପାଖି ଆମେ 60 ଦିନ ଧରି ନେଲେ।
तापरे एमती अतिरिक्त छुट्टी 3-4 दिन कोटा रैली हैला को दिन भारत बंद हैला एमती अतिरिक्त छुट्टी मध्य हमको मिली थाए सेटा धरनी आमे वर्ष को 4 दिन एमती धरनी अछि तो टोटल हमर केते दिन होई गेला ताहा को हमें मिसी देबा आउ देखि नबा 80 आउ 60 हैला 140 165 169 दिन हमें बाहर कर देले हम आकलन करथिले 180 दिन एथिरे मध्ये आ गुड दुईटा छुट्टी ऐड भी हे पारे कम भी हे पारे एटा खाली हमरो आकलन रो दिन तो एथिरे हमरो कोन रहिछि ताहा देखि नेउछि तो केते हमर दिन रो हम पाखो को जाई परले 180 हम आकलन करथिले आउ हमको केते मिलला हमको 169 मिलला पाखा पाखी हमें जाई परले तेमती हरे हमें 5 नंबर मध्ये करनबा देखो 5 नंबर कोन देछि तो देखो ये हमरा 5 नंबर देछि गोटे मग बाल्टी एवं पानी टांकी रे केते लीटर पानी रहइबो आकलन करो तो एमती भाबरे जदि हमें आकलन करिबा तो मग रे आकलन कले हमें गोटे मग रो पानी धरिबार संख्या पाखा पाखी केते 250 ml तो 250 मिलीलीटर को हम केते लिखिबा 0.25 कोन लीटर लिखिबा हे गला तापरे गोटे बाल्टी भी एटा वेरी करिवो हला मु जो बाल्टी रो अछि तमरो सेटा बड़ बाल्टी भी थिबो सेति में मु एमती 10 लिखि दउछि 10 लीटर मु लिखि नउछि हला 10 लीटर मु जहा लिखि तमरो लीटर वेरी भी करि पारे एथिर कोनोसी परफेक्ट बाहरिबो नाही तापरे गोटे पानी टांकी मध्ये तमरो टांकी बड़ थाई पारे मोर टांकी छोटो अछि सेति मध्ये वेरी करिवो सेटा मु पाखा पाखे 2000 लीटर लेखि नउछि तो एमती भारे वेरी मध्ये करि पारेबा तमरो अलगा मध्ये हेई पारे एमती भारे हम जदी आकलन करिबा ताले एमती लेखि पारिबा तापरे हम देखिबा 6 नंबर कोन देछि देखो 6 नंबर देछि एक 5 अंक विशिष्ट संख्या ओ दुईटी 3 अंक विशिष्ट संख्या लेख जेपरि कि सेमानकर समष्टि 18670 हेबो किछि कथा नै हमें लिखि नबा जेमति कि ताहार कोन एठी देखो हमें 6 नंबर पर नबा तो 5 अंक विशिष्ट संख्या हमें लिखि नेले 17345 तापर 3 अंक विशिष्ट संख्या दुईटी लिखिबा करछि गोटे लिखि नबा हमें 789 तापर आ गोटे लिखि नबा हमें 536 तो एटा को जदि हमें जोग कर दबा ताहले हमर उत्तर आसी जीवो देखो 18670 जा हमर प्रश्न रे पचारि छी ठीक अछि तो एमती हारे मध्ये हम 6 नंबर को अति सहज रे करनेले ठीक देखिनियो आरो लिखिनियो हला एबे हम 7 नंबर करिवा 210 एवं 390 मध्ये एक संख्या बाछ आउ 3.9 विभाग संख्या संरचना संपर्कीय खेल रे दिया जाइथिबा परी एक संख्या संरचना तयारी करो जेपरि सेमानकर समष्टि एही संख्या हेबो 3.9 रे कोन आसे देखिनियो देखो हम एमती करिबा एमती भावरे किंबा एमती भावरे जहां भी हमें गोटे करि परिबा जहार समष्टि जो संख्या नैथिबा ताहा को हमें करिबा तो ठीक अछि हमें देखो उत्तर लिखिबा केते नंबर एटा 7 नंबर उत्तर हम लिखिबा बाछि थिबा संख्या
ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବାଛି ନେବା, ମନେକର 210 ରୁ 390 ବଳିଛି, ମୁଁ ବାଛି ନେଲି 320। ଏଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ଭରିଦେବା ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିକି। ତ ଯଦି ମୁଁ 10 ଆଉ 20 କରି ଭରିବି ମତେ ସୁବିଧା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି 1 2 3 4 5 6 7 8 ବକ୍ସ କରିନେବି ଏମିତି। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି କରିନେବି 6ଟା ବକ୍ସ କରିନେବି ଏମିତି। ମୁଁ ଆଉ ସବୁଥିରେ ସଂଖ୍ୟା ଭରିନେବି 10 ଆଉ 20 କୁ। ତ ଆମେ 10 କେତେଟି ଭରି ନେବା, ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେରେ আমি নাই ପାରିବି 10 କୁ ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି ଏମିତି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଲେଖିଦେବି। ତାପରେ 20 ଟି କେତେଟା ନେଇବି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୁଣନ କରିକି ଏଠି ଲେଖିଦେବି। ତ ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 20 ନେଇଯିବା, ତ ଏଠି ନେଲି 20 20 20 20, ତାପରେ ଏଠି ବି 20 20 20, ଆମ ପାଖାପାଖି କେତେଟି ନେଇ ଯାଉଛି ଦେଖ, ଗଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲା। 4 4 16, 16 ଟୁ ଆମେ 20 ନେଇ ଗଲେ। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲିଖିଦେବା ଏଠି କେତେ ବାହାରୁଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ଅଛି। ତ 20 ଟା ଆମର 16 ହେଇଗଲେ ଆମର କେତେ 16 ଦୁଣା 32 320 ଆସି ଯାଉଛି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ 10 10 କୁ ଯଦି ନବା ତାହେଲେ ଏଠି ସବୁ 10 ଲେଖିଦେବା। ଦେଖ 10 10 ସବୁ 10 ଭରୁଛି। ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛି, ଆମେ ଏ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ଯେମିତି କି 320 ନେଇଥିଲେ। ତ 320 ନେଇକି ଆମେ ଯାହା ଏ ଭିତରେ କଣ କରିବା 320 ଟି ହେଇଥିବା ତାମାନେ ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତ ଆମେ ଯଦି 32 ଟି 10 କୁ ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ 320 ହେଇଯିବ, ଆଉ 20 ଥିବାଟା 16 ଟି ଆମେ ଯଦି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ 320 ହେଇଯିବ। ଆମେ ଦେଖ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରୁଛେ। ତ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦେଖ, ତ ଆମେ କୋଉଟା ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଏମିତି ତମେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିଦେବ, ତାପରେ ଏମିତି କିଛି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବ 10 20 ତମେ 30 40 50 ଟି ନେଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଆଉ ଯାହାକି ତମର ଏସବୁ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରିଦେବ। ତ ଆମେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ 320 ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛେ ତାହାକୁ ଆମେ ଏଠି ଚିହ୍ନଟ କରିନେବା। ଦେଖ ଏତେ ଗୁଡେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିଛେ ସମଷ୍ଟି ବାହାର କଲା ପରେ ଆମର କଣ ହଉଛି ତାହାର 320 ସମଷ୍ଟି ବାହାରିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଏଠି ଚିହ୍ନଟ କରିନେଲେ। ତେମିତି ଭାବରେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିଗଲା ଯେ 320 ବାହାରିଗଲା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଚିହ୍ନଟ କରିନେବ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିକି, ବହୁତ ଗୁଡେ ସଂଖ୍ୟା ଭରିଦେବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଚୁଜ୍ କରିଥିବ ତାହାକୁ ତମେ ଏମିତି ଚିହ୍ନଟ କରିଦେବ। କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲା ପରେ 320 ତମର ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖ ଏମିତି ଭାବରେ କରିନେବ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖି ନେବା। 8 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରଣୀ 1 ରୁ 2 ର ଘାତ ଥିବା କ୍ରମକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି କ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ କୋଲାଜ ଧାରଣା କର। କୋଲାଜ ଧାରଣା କାହିଁକି ଠିକ, ତାମାନେ କୋଲାଜ ଧାରଣା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ତାହା କଣ ହେଇଥିବ, ତାହା ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ 2 ରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥାଉ, ଆଉ ଯାହା ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଗୁଣନ 3 କରି କରି 1 ଯୋଗ ଆମେ କରିଥାଉ। ତାହା ହେଉଛି ଆମ କୋଲାଜର ଧାରଣା। ତ ଏଇଟା କରିବାକୁ କହୁଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସାରଣୀ 1 କୁ ଦେଖିବା, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରେ ଅଛି। ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଚାପ୍ଟର 1 ର ସାରଣୀ ନମ୍ବର 1, ସେ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ତ
तो एटा होची से सारणी तो हमर 1 थिबा आउ 2 थिबा कोनकु से ताहार हमकु पचारुछि जे 1 संख्या आउ 2 संख्या थिबार ताहार घात मानंकु नै कि हमकु से कोलाज धारणा को हमकु प्रूव करबा को देछि सेटा को मध्ये हम एठी करनबा देखो तो को संख्या ता माने ए सब संख्या 1 रो धारणा रे आउ 2 रो घात रे जहा सब अछि ए संख्या गुडी को हम नै कि करबा देखो हम सेठी कि आसीबा कोन पचारुछि आउ देखिबा ठीक अछि तमरा कोन पचारुछि 2 रो आउ 1 रो घात थिबा 2 रो जदी घात करबा हम शून्य रखिबा ताहले कोन आसीबो 1 आसीबो जदी हम 2 रखिबा ताहले 1 रखिबा ताहले 2 आसीबो तापर 2 रखिले 4 आसीबो 2 दुणे 4 तापर 2 रो घात 3 हेले हमरो 8 आसीबो तापर 16 आसीबो तापर 32 आसीबो तापर 64 आसीबो तापर 128 आसीबो तापर 256 एमथि हारे 2 रो घात रे संख्या गुडी को आसीबो तो जो संख्या कोन अछि हमरा मन कर देखो कोठो करबा एठो मन कर 32 को नै जाउची 32 गोटे कोन अटे गोटे युग्म संख्या अटे तो एठो कमे जदी 2 रे हरण कर दबा कोन आसिला 16 आसिला सेमति हबरे 16 को हम जदी 2 रे हरण कर दबा कोन आसीबो 8 आसिला सेमति 8 को जदी हम 2 रे हरण कर दबा कोन आसिला 4 आसुची तो एमति हरे हम कोन देखिबा जे ताहारो 16 8 4 ताहारो से धारणा आसुची कि नै कोलाज धारणा सेटा देखिबा को एठी कहिछि आ जदी अयुग्म संख्या हेतिबो मन कर गोटे संख्या नै गला अयुग्म संख्या आ ताहाक मध्ये नै कि हम करि परिबा तो एमति हरे हम देखिले 2 रो घात रे जाहाकू हेतिबो ताहाकू कोन करिसे जे कोलाज धारणा होछि कि नै ताहाकू हम एठी देखुछि बुझि गेला आ जोटा अयुग्म संख्या हेतिबो जेमति कि 1 रो मध्ये देछि तो 1 कोन करबा गुणन 3 करि किरि ताहाकू हम कोन करबा को कहिछि जोग 1 करबा को होउची तो देखो एठरे मध्ये हमर युग्म संख्या 4 आसी गला तेमति बारे हम 8 नंबर को करि परिबा ठीक अछि तो संधि हर हम 9 नंबर करिबा 9 नंबर कहूची प्रारंभिक संख्या 100 पई कोलाज धारणा ठीक हेउची कि जांच करो ठीक अछि हम 100 पई हम करबा एठी 8 नंबर लिखिबा 8 नंबर की 9 नंबर एठी हम 9 नंबर करनाबा तो 100 पई देखो कोन आसुची तो जे पर्यंत 1 न आछि से पर्यंत हम एटा करबा को पड़िଥାଏ तमे जानि थिबो हम कोलाज धारणा पाठ रे आलोचना करिछि तो एटा को मध्ये हम सेमति करबा तो हम ते 2 2 हरण करि गले जे पर्यंत 1 न आछि से पर्यंत करबा को पड़िଥାଏ तो हम 100 पई करबा तो जेमति कि 100 हरण 2 कर देला हमर कोन आसीबो 50 आसीबो से 50 को नेबा 50 हरण 2 करबा हमर 25 आसी गला एबे 25 गोटे अयुग्म संख्या हे गला सेति में 25 गुणन 3 जोग 1 हमरो सेटा को नै कि करबा 76 ए 76 गोटे कोन 76 गोटे युग्म संख्या सेति में 76 को सीधा हमें 2 रे हरण करबा हमर आसी जीवो 38 तापर 38 भी गोटे युग्म संख्या सेति में 38 को मध्ये हम 2 रे हरण करबा 19 आसी गला 19 गोटे अयुग्म संख्या सेति में 19 गुणन 3 जोग 1 करबा तेमति हर हम कोलाज धारणा बाहर करा जाई थाय जे पर्यंत 1 न आछि ते एमति करबा को हमकु पड़ि थाय 19 3 57 के 58 58 आसी गला तो 58 गोटे युग्म संख्या सेति में 58 डिवाइडेड बाय 2 हमर केते आसीबो 29 आसी गला 29 गोटे अयुग्म संख्या सेति में 29 गुणन 3 जोग 1 तो एमति हर हम करि जिबा 88 आसी जिवो तो 88 हरण 2 आसी जिवो हमर 44 तापर 44 हरण 2 हमर आसी जिवो 22 ए पर्यंत शेष बनै जे पर्यंत 1 न बाहरी छे से पर्यंत एमति करी करी हमकु जीवार अछि सेमति 22 हरण 2 आसी गला 11 फिर 11 गोटे कोन 11 गोटे अयुग्म संख्या हटे सेति में 11 को कोन करबा हमें 11 को हमें 11 गुणन 3 जोग 1 रखिबा 11 3 33 1 34 34 युग्म संख्या हटे 34 हरण 2 हमरो 17 आसी जीवो 17 गोटे अयुग्म संख्या 17 गुणन 3 जोग 1 17 3 51 1 52 तापर 52 युग्म संख्या हटे सेति में हरण 2 करबा हमरो कते आसीबो 26 आसीबो तापर 26 युग्म संख्या हटे सेति में हरण 2 करबा हमरो 13 आसी गला
ତାପରେ ଦେଖ 13 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ 13 ଗୁଣନ 3 ଯୋଗ 1 ହେଲା। 13 ଗୁଣନ 3 ଯୋଗ 1, 13 3 39 1 40। 40 ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବାରୁ 40 ହରଣ 2 ଆମର 20 ଆସିଗଲା। 20 ବି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 20 ହରଣ 2 ଆମର 10 ଆସିଗଲା। 10 ଗୋଟେ ବି କଣ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ 10 ହରଣ 2 5 ଆସିଗଲା। 5 ଅଯୁଗ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ 5 ଗୁଣନ 3 ଯୋଗ 1, 5 3 15 1 16। তো এটা 16 ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 16 ହରଣ 2 8 ଆସିଗଲା। 8 ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 8 ହରଣ 2 4 ଆସିଗଲା। 4 ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 4 ହରଣ 2 2 ଆସିଗଲା। 2 ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ସେଇପାଇଁ 2 ହରଣ 2 1 ଆସିଗଲା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାର ଧାରଣା କରିପାରିବା। ତା ମଧ୍ୟ ଏମିତି କି ଲେଖିବ। ତ এটা କଣ ପଚାରିଛି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସହାୟ ପାଇଁ କୋଲାଜ ଧାରଣା ଠିକ ହେଉଛି କି ନାଇଁ ସେଟା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କହିଛି। ହଁ, ସହାୟ ପାଇଁ କୋଲାଜ ଧାରଣା ଠିକ ହେଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଏହାର ଶେଷ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର କରିନେବା। 10 ନମ୍ବର କହୁଛି 0 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖେଳାଳି ମାନେ 1 ରୁ 3 ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ 22 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ সেই ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୟୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତିବାର ରଣନୀତି କଣ? ଦେଖ ଉପରେ କଣ ଅଛି ସବୁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି, ତମମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖଉଛି ଏଇଟା କଣ କହୁଛି। তবে ଦେଖିନିଅ ଆମର 10 ନମ୍ବର କହୁଛି 0 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳାଳି ମାନେ 1 ରୁ 3 ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ 22 ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୟୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତିବାର ରଣନୀତି କଣ? ଦେଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳ ଆଉ ତାର ନିୟମ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ